रोईचे आहे हा कमीत कमी 40 वेळा तरी लोक रोईचे आहे रोईच्या आहे पण रोच कना कना बेटा हा. आणि बोडी साटामचं वा कामेन निकळ गे निकळ गे. रुवेळे निकळ गे वा, वा. आणि हलकोसो पोतोच घर डोकरान डोकरी दीच तीच हलकोसो हा, पोतो. पोतोच वा, वा. आणि डोकरान डोकरी दीच खर्च छ, छ. छोरान टायफॉइड वेगो. वेगो मातेम ताव घुसगो वारे वा. आणि छोरा बकेन लगो हावनी तो शेजारी रो धर्मच वा ओ छोरान लोकोगंदी मोटरसायकल मंगार हा. स्वतः हाकालत वा. दवाखाने में भर्ती करे रो हा. आणि कंती पिसा लगाय रो लगाय लगाना 5000 रुपया हा हा आणि छोरा काही बजगो बजगो. आणि कामेत काही अडी बाप आवगे आवगे. तो डोकरीन डोकरा कचोर बेटान बोडीन हा, हा. या मंगला मंगला. रम्या हा. ए आपण शेजारी मंग्या भ्या तो करता ता छोरा बचो बचो. टायफॉइड वेगो तो माथेम घुसगो लोकर मोटरसायकल लेन 5000 रुपया लगायो हा हा वो काही करायचं घरे लोक 5 छोरो 1000 रुपया देना कच देनच सवाई लगान त्याच नाही 5 हा, सवा- 6,000 रुपया वा, वा. पिसा तो देना केच जरूर पण जागा ठाली रे जावच हावनी जागा भरतू आहे नी वा. जागा पिसा कंदी भरतू आहे नी भरतू आहे नी. आणि भराई नी हा हा वो वेळ भरतू आहे नी केनी हावनी जो वेळ सारतो भी है वा, वा. वेळ समझतो भी है शाबाश. वेळ में केरी जू बचातो भी वा, है वा. वो मन क्या रो जिंदगी भर नाम रच हावनी आणि उकाई माटी मरगो वा. तो बेटी बेटा तो कोई रो वर ओ वा वो शेजारी ढळ ढळ रोई छे हावनी. काय मन क्या रे काय मन क्या रे हम दो जना साथ हम येते मारसरा मर जावार काय देवरो रे देवरो वो सर भगवान मन का कोणी लोग वरिशेर मत मांगलच हावनी वरिशेर भगवान मन का कोणी लोग मत मांगलच लोग वा पण एक एक कुच्चीन मर गे हा 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 तांडे माई बकरा खाऊ खाऊ लोकर पत्रे भाटा फटकू फटकू. तांडे विलक्षण आवगी हा, हा. पडी पडाई लकडी ठिस कारू ठिस कारू. पडी पडाई पियन नाकू नाकू. आणि वसे काही लोक पत्थर केशी मर गे मर गे. आणि पत्तो काही लागो आंध्रा माई हा. हॅलो हॅलो आपला देर हा चलो गो कोण हा बलिया मरगो हा बलिया मरगो ठीक हो बेटा ओन हाऊच चावतो तो हाऊ. लोक हाते भात मारतो हाते भात मार द ठीक हो आपल्या तांडे सलज निकळ गो सलज देवा लोग हानून क्यायच्या वर्षावर मन क्या आयचा आपण करता नाही हमार महाराज के परमार्थ वा परमार्थ म्हणजे काही काही राठोड शांताबाई रेवा झेंडूगुडा तू कोणशी वर्गमची बेटा कोणशी वर्गमची हा 5 म्हणजे क्लास क्लास 50 क्लास वा તમાર ઘરે में दारू कोण कोण पियो बेटा खरो का आता खोटं बोल लागे नाही तार बाप पियोच नाही पण તમાર घरे में शेती जास्त डेरिंग केअरचं घरे में बापेरचं गाडी डेरिंग केअरचं डेरिंग केरी છે काय आणि तू याडी વાત जास्त मानायची बापेर का दारू पिलो कुठंच कर हातला काही दिकत है हाथ लगाने का छुआ ना वाह, वाह। करता नहीं हमारे साहिब समझ 21 रुपया से भेट धन्यवाद हुशार से हुशार वो आप काय हुशार से रही वो ढिले पाय दिलो ये कोणी. नेमकाशी दात पड रेच आप हा आपच दात पड रेच केलदार तो हार कशेक नाही येई दिले पाय दिनो कोणी नाही आय दिनो काय दिले हॅट. याडीनी कोणी आय दिनो बापीनी कोणी आय कोणी दिनो देर कुटतो वियर मन माई माई याडीने बचाले तो बापीने बचाले तो दोईनी पचाई नहीं वो वाह. वारे बेटा कोणकच बेटा ये ने कचे बेटा हा આપણો વિષય કઈ રે लोक रोई છે हा हा અને ઓતરા કઈ જિંદગી મન ક્યાં કળી ગઈ નહીં વાહ. તો શિવા ભાયા કળગો શિવા ભાયા कळे गो ઓન જેતા ભાયા કળગો જેતા ભાયા कळे गो ઓન સમક્યાડી કળગી સમક્યાડી कळे गिया પણ આપગત કસી વેગી છે कसं? પરસ્યા પરસુ પરસરામ એક રબિયારો ભાયા તીન રે નબર बियारो भाया दीदारे राम एकरा बियारो भाया दीदारे राम ઘરે ભક્તે નરે છેલિયા રામ ખોફેરી ઘર જના છરે રામ રામ રે हरे राम राम कोटेरी गरधर हरे राम राम खरे खोटेरी निवड वेद हेरी बात भरे दारे भाया वा जोडी बळ्यारी गाडी चाले दा हेरी गिरे बात भरे दा हेरी गिरे बात भरे दा परच्या परसुरे परसराम एक रबियारो भाया तीन रे नम रे हरे राम एकरा बियारो की झालं रे हा बरे हरी राठोड रेवालो जीवती ಎಂದು ಸಮತಿ 51 रुपया तार नाम कायचं प्रेमेश्वर तार बाबा नाम रूपसिंग तार अण्णा जात जात पवारची काय पवार लोक दिकाय नाही पण माइन माई में होरी हुशार
हुशार छी तू हा. शाबास हा सारा पुरावजू मग सारा पुरा रातभर पुरायची काय को हाव कतरा का? भाई છો एक भेन आणि एक भाई वा 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 तो मानेव हाती मग शाबास आणि आतच उभर आतमध्ये उभरेस मैदान पिसाला तार नाम हमार थानेम ले जायू आणि यूट्यूब चालू છે તું ઈ મારા દે જાય છે પણ તાર સારી દાત આચે ને તી કાણે કા નીકળ રહે છે હા એવન ઘસતો છો રે ઘસતો છો સવાર છોરી કોઈ કોણ તો ના मीठो खाल दो તું જાસ્ત મીઠો ના ખાલ દો मीठो खाल હા पाहिला यार हानु कोणी हुकत सनु यार दात निकल गए नी वन चाटू कीधो हा जिबेती हुशार छन रे वो देख रे देख आबेर घड़ी निकल जाओ छे ना पछ निकले नहीं बेटा हाँ हाँ करतारी शाह भाई प्रार्थना खिदे नहीं पर कलियोग से वाह कलियोग राम राज में घी मिलता था शाबाश रामराज में हाँ. घी मिलता था कृष्ण राज में दही अब कलयुग में चाय मिल रहा है यार फूक मार के पी हावनी कलयुग में चाय मिल रो से जरूर आगाड़ी रामराज में घी मळो મળો कम घी रह गई बा प्रत्येक के घरे में घी घी बाती खा रहे तो घी घी है, दाल खा रहे तो घी घी सांदला भाजी खा रहे तो ऊपर घी ઘી आप घी तो सोनो वेगो હાવની छगाई सोनो છે હા છે. मलरो कोरी હા હા रामराज में घी मिलता था कृष्ण राज में दही દહીં घरो घर दही रे વાહ वाह वाह लोन कीमत री कोरी हावनी दही वालों का आए वेचन हाँ. दही क्या दही दही. क्या तुप क्या तू तूप मन क्या कुकी जाऊ दे. जाऊ द्या पुढं जाऊ द्या आणि काय काही मातळी वाळो आव गो मासोळे. ए, मासोळे! येऊ द्या ये इकडे ये मातळी वाले कन हा. आणि दही दुधी वाले ना जाऊ द्या जाऊ द्या हा राम राज में घी मिलता था कृष्ण राज में दही दही. अब कलयुग में चाय मिल रहा है यार ओए काळो वाह वाह ओए तातो विचार हावनी आणि गत हुए की साथ जरूर. परचा परसु परसराम वाह वाह. एक रुपयारो હા તીર નામ तीन नाम छ वाह, वाह, वाह. आजकाल गरीबेन किंमत छे छे नी, नी छे. गरीब पंडित छ वाह. गरीब बिचारी बनता छ, छ छ. गरीब बिचार थोरलेलो छ અરે ભાઈ વાહ पळवण कथ किंमत मळरी છે ની મારો गरीबेन तो है कट मारन जारे चलो જ્યારે છે फक्त रुपयालो रेणो હા हा हा हाते भात कानी मारी वाळो હા રે દની हाते भात म्हणजे હા હા હું રેલે માયરો રોડે ફૂપરે જોકણો ऊ हाते भात मारवाळा खानी रे હમ फक्त पिसाळेलो राम राम હા बेस 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 बेस, बेस, बेस. अच्छा पी चाय पी चाय पी हा, हा. आणि तल्ली भर राखल छे नी बेटा છે ની आणि अंगुठा पादर બાજાર तली भर राखल छे नी छे नी. तरी वन किंमत छे हा, का ई पिसाळ. कलियोग छे आणि कलियोग रे पिसाळेन राम राम छ राम રામ कताणी साहेब हम प्रार्थना करे छे खरे खोटेरी भाया हा. ये निवड वेद निवर વેદ कोणी श्रीमंत वे न यार ते न सजायो ब्रह्मचारी रो वरते न पायो रे જારી રો ભરતે ન ભાયો પરવા જારી રો ભરતે ન ભાયો दया धर्मेरी रे वाढवतायो मोह मर्दान भाया जीव तो बनायो रे ભાયા જીવા તો બનાયો ઉએ મારા દારા ભાઈ જીવા તો બનાયો लागो ई गन ये न हाते न બાજા ભડે દારે ભાયા वादोडी वा બગાડી ગાડી ચાલે દા તેરી ગીળે બાજા ભડે દા તેરી ગીળે બાજા ભડે દા गरीबेरो भाव पक्को जाव पोवरान पैदल दिंडी भाया मुखे मा भजन रे દાદા દીડી ભાઈ મુઘેરા ભજારા દાદા દીડી ભાઈ મુઘેરા ભજારા सेवा सगुणारो रे लेन दर्शन स्वर्ग रो सुख भाया माळो हमारे नर ભાઈ માળો હમારે રા સોરા ગેરો સુકા ભાઈ માળો હમારે રા गावा भजन ही सेवा करे रे. રે બાધા ભડે રે ભાયા वादोडी वा બારી ગાડી ચાલે દા તેરી ગેળે બાધા ભડે રા वाह તેરી ગેળે બાધા ભડે રા गरीबेरो भाव पक्को आव पोरान पैदल दिंडी भाया मुखे मा भजन रे ભાયા મુઘે બાબા જારા ભાઈ દાદા દીડી ભાઈ મુઘે બાબા જારા सेवा सगुणारो रे लेन दर्शन स्वर्ग रो सुख भाया माळो हमारे नर ઘેરો સુગા ભાઈ માળો હમારે રા છોરા ઘેરો સુગા ભાઈ માળો હમારે રા गाऊ भजन सेवा करे તેરી ઘેરે બાધા ભાડે
वाह भाई वाह बड़ी गाड़ी चले दा तेरी घेरे बाद भरे दा तेरी घेरे बाद भरे दा हो करण संत के मातृ भवन पितृ भव और बिना दुनिया में कोई चीज लागो देव कचारो छी रे पोवरा पोवरा. कचारो छी रे पंढरपूर पण चार अंग आंगडी छाबाय આપણે દેખ છે આવની કઈ દેખ છે હા કઈ ऊ अंतर्यामी છે વાહ વાહ निर्गुण निराकार છે છે. પર મેરો અવતાર છે વાહ ભાઈ વાહ. અનુ જાગે પરથી દેખ છે આવની. તું ઘરેર સેવા કશે કરમેલો છી હા ઘરેર મસ્ત પોસરો છી કાઈ પોસરો છી યાડીન ઉટન પ્રમાદી ધોકરો છી કાઈ ધોકરો છી કાઈ. બાપેન ઉટન પ્રમાદી ધોકરો છી કાઈ હા. પણ આતેર લોકો બાચે તે કાય જ કતમાં આવની આવની આતેર લોક આચે જ છે છોપચાર ખૂબ બાચે છે હા. હા બાપેન કનાઈ બળદેમ મેલે નિકસ હમ પણ જડી પાણી મળે મેલે બિના રે નિકસ રેની આતેર બોડી બાઈ ખૂબ આજી દી કાઈ છે બાપ, બાપ, બાપ. અરે પૂછજ મત હા जना हम महाराज हम बेटे थे આવની ये बोली भाई हाँ. हाँ परवाती उठा गच सासू कच गच माँ उंगली करला गज गज उंगली कराव કરાવ કરાવ પણ કના कना સાસુ જાવ છે ના કઈ જીવતે પણ આ કરાય ની મારજ खरी छे हाँ. મળે ની આબ આવની अब મળે क्या डोकरी હા હા दुनिया चीज मांगे तेरी बड़ी री આવની मारी हवेली सन दौलत मारी हवेली हीरा मोती सारी दुनिया चीज मिल जाए मन क्या વાહ ભાઈ વાહ વાહ पर यड़ी बाप पुना मળી ને मन क्या जरूर. ये जेने बात कर जाती वीए वाह भाई. ओराड़ो कोई बलवान छे दी આવની ये जे बात कळेगी वाह. और पोराती काही गरज छे छे नी नी. ये बात जेन कळेगी वाह. और पंढरपुरती काही गरज छे नी छे नी. ये बात जेन कळेगी वारे और भाई. बालाजी जार काही गरज छे नी છે ની अंगड़ी मातृभव પિતૃભાવ और पितृभव और बेटा दुनिया में कोई चीक लगो देव वारे वाह. कारण संत लोग को किस्मत वालों को मिलते हैं माँ बाप વાહ मगर हम सेवा करते नहीं हम्म. जो सेवा करते हैं वाह. उसको कोई देवता कोई जरूरत नहीं વાહ વાહ आता जेन जेन याडी आणि बाप कोणी बी आहे हा. वो मन क्या विचार लो छेंडीर अर्थ कना कळत मन क्या ना कना? जरा तावडो मारा जरा छेंडीर अर्थ कळच વાહ વાહ बाटीर अर्थ कना कळत हाबेन कना? जरा आमेन भूक लाग जावच ना कळस जना कळ पाणीर अर्थ कना कळच कना रे? जरा आमेन तरस लागच ना कळस કળજ કળજ थंडीर अर्थ कना कळच अब थंडी लागी जना सुटर अर्थ कळच સુટરેરો कशान चावतो सुटर राब हा. पण थंडी लागरी छे नी लागरी छे नी. जना याडी बापर अर्थ कना कळत हाबेन વાહ 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 पण एक जाग नक्की कळच આવની जे कुंवार फणी रे मई हा. छपचार हलके हलके वियन बाप काही मरगो वियनी મરગો अनवर वायान जावच हा छोरा जना बामळ हाकारस नवली आणि वेतळूर याडी आणि बाप पेलो आव आणि नवली वेतळून कन्यादान करो આવની पेलो हाकारस पेलो હા तांडे माहीर नानक्या मोठे बालगण्यांचा केन हा जो नंबर विनती छ वाया वेरो छ हा. आणि वाया काय वेगो तर सुलग्न लगाय स्वरूप बामळ पेलो हाकारच हा. नवलेरी याडी बाप आणि वेतळूर याडी बाप जेतन वेतळून बाप नवी येनी वतन वेतळूर आकीमध्ये दोयरासू चालस जेतन नवलेरी याडी वे कोणी वतन नवलेरी मंडपे माई सगळं ती काव सर पण याडी ती काही रे ई कष्ट फक्त एक सामक्याडीन कळवतो आणि वही पोवार घरे रे मी पोवार घरे रे પાયા आणि सामक्याडी 5 पदवी कमान चलेगी 5 पदवी कमान ચલેગી एकच कोणी डॉक्टर हा शिवा भाया विये तरी एक पदवी मળી वाह. जता भाई विये तरी एक पदवी मળી मળી. रेणुका माता विये तरी एक पदवी मળી મળી રે ભ્યા अनुषा माता विये हा, हा. तरी एक पदवी मળી पृथ्वीप्रिया जवळाई कोई संत विये વાહ 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 प्रत्येक लोकोनी एक एकच पदवी मળી મળી રે पण मार जननी सामकी आडी ना हा. 5 पदवी मળી વાહ વાહ કોઈ વનવાસની બેટી રે નાનકેપણે વ્યાડી મરગી બાપ પાલન કીધો અને 5 પદવી કમાઈ સારું સંકેરીન કતરા વેલા ભોગેર કામ પડો આવની કરાર હા. બચપણે માઈ આડી દાર મારી એ સમગા વેલાથી દલદારે દયા ઓર ઘરે માઈ અવતાર લીધી એ સમગા એ નાનકેપણે માઈ આડી તારી ભરી એ સમગા પાણે માઈ માતા દાર મારી એ સમગા બચપણે માયાડી મારી બાફેરો સંસ્કાર ધને ધનેથી માથા જાય લાગે ભાર એ વેલા ભાવે દીદી તને દૂધ કાઢી એ બચપણે માયાડી તારી મારી એ બચપણે માયાડી મારી બાફેરો સંસ્કાર ધને ધનેથી માથા જાય લાગે ભાર એ પણ વેલાથી તને દૂધ કાઢી એ બચપણે માયાડી તાર મારી એ સમગા
समख्याडी नरक्या पणे याडी मरगी हाव. समख्याडी हलकस र वा वा बाप तुकाराम हा. छेडी चराव हा वा समख्याडी मस्त कळेल लगो वा वा एक जण समख्याडी हा स्वप्नाने रमेन जावं जावं. आणि रमता रमता बाप सानवा छेडी म्हणता येईल आवाज जण समख्याडी विचार वा भाई वा समका हा समका वा वा तोन केरी बेटी मारी का मारी समका वा वा. तो नायकणेर बेटी भांडी का भांडी का पण समकेल पेट मोठो र हा हा समकेल पेट हा मोठो र समुंदर वा 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 विचार मोठे र र. वैन हलकी र हा. कोण वाट हा. मार बापेन जर मग केनाकी केनाकी. तो मग नायकणेर बेटी भांडी करन हा. तो मार बापेर आत्मा दुखाय मजर केनाकी मन कारभारी बेटी मारी तो मार बापेर आत्मा दुखाय मार बाप रोयल लग जाए वा 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 समकेडी एक नाही चढी ले गई कोरी भावनी काही का काही. बा का मन नायकणेर बेटी हा, हा, मन स्वतः भेनी नाही बगाई 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 ए बा ए बा. मन कारभानी बिछोरी हा, हा. मन तो फिर बाटी खराई खराई. समकेडी सारतन भूकर भावनी पण नाम दुसरे मोठो करना की ही जर अबेर याडिकन जर वात रेती बिये समुंदर मोठो करताना जर वागती वा, वा, बिये वा. तो वो याडी ही हाती माई धंड्रेशा फुटोच ही याडी ताकद वे ती पेनार काळे रे माई तमार काळेम र 4 वाजता उठेरो सडा सारवण करेरो गोबर नाकेरो घट्टी पिसेरो पाणी लायरो जना पाणी सुविधा कतर मसालो तमेन कुटेरो हालत तमेन कुटेरो खोडी तमेन कुटेरो आत्रा काम र तेबेन जना फोन गिन काय करी रे हा हा आवाज काय आनो हा छेनी छेनी 4 वाजता उठरीच काय आप होडी गोबर नाकरीच काय आप हा खोडी कुटरीच काय आप हा. अब तो पूरा आयो तो योगो रे वेगो 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 आयो तो कारभार योग आयो तो कारभार भावनी आणि जे शेती जास्त म्हणजे आप तोड काय वेरायचं का जास्तीत जास्त तोड काय वेरेस काय वेरे केर पगेती वेरायचं केर एकच माटीर पगेती कुणसे एकच माटीर पगेती तोड वेरेस कुणसो म्हणून माटी माटी आत्रा हुशार ते बेटा हा. की तू पुची मत हा कतेरी बात कत पुछात चू हा वरना मोबाईल मोबाईल वो माटी चोसो हा गिराईक कर लागडी हा घोळ घालो तुकाराम पवार आंबेदरी ये हमारे पवार साहब संबंधी समकेट विचारे बदल 51 रुपया सप्रेम भेट धन्यवाद तो वो समकी आड़ी पेट समुंदर वा वा पारीबाई 50 आणि सुनीबाई 50 ये डोकरी आड़ी दुई बेटी इंदुर सामुती 50 रुपया सप्रेम भेट आज समकेडी वांग वेगी अजून याडी चिलेगी अजून समकेडी अर्थ कोड रोच याडी अर्थ कोड रोच आणि दुःख वच जना जाव जना ही बात कळच करताडी उंदुर सामुती 51 रुपया सप्रेम भेट धन्यवाद राठोड उत्तम रेवाळो धानोरा ए राठोड साहेब सामती समकेडी विचारे बदल 51 रुपया सप्रेम भेट धन्यवाद हा अरे मित्र कच्चा लोग मार मित्र कच्चो लोगो अच्छा 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 हा कळीच आहे हा हा आबे लोगो फोन वा वा बाटी खादी रे खादी हा. परती फोन आवस आव चाव याडी रो हम्म. बेटो बेटो. हॅलो हा. ए सकू हा. ए कसेची बेटा मस्त छु याडी हा. आणि काय रांदे ते अब रांदेर बात काय ओ मैया हा काही छे मोबाईल के सारू छे हा. एकमेकेर खबर बातमी पूछे सारू पूछे सारू एखादी मरगो खरगोवर बातमी काय सारू के सारू? काही अर्जंट व्यूवर सारू हा, हा. बेटा काय रांदे ते हा. काय कशेर बोटी रे र पस्तार सासू कशी छे मस्तच मस्त काय जया कालेन तसक नंगाळ पळगो तो मार सासू मार घराळच मारली दी अरे मन घबरा कोणी आया माऊची आऊची आया आवडा मोबाईल से हा पमाईज नहीं छे हावनी तंबी केरिंग केरी वाह. बेटी छो હા, હા. तंबी केरिंग केरी बोडी छो છો. તમારી બેટી છન વાળા વાળ છા વાહ ભાઈ વાહ આપણે જે એકલા બેટી કઈ रतू चव्हाण राजापूर ये चव्हाण साहेब समिती 20 रुपया सप्रेम भेट धन्यवाद याडी समिती आहा कनाई जर बेटीने वळा नाखे नी वाह, वाह. तो आंगळेर बार खरेर बात आंगळेर बार न जायचे आहे जरूर और खरच फुटे नी हावनी. दिदन तकलीफ ही है वाह, पण वाह. एकदम सुख आवचे एकदम सुख आवज जो समकेडी एकेरदी बापेन साडी लगाई कोनी हावनी बापेर मन धाप जाव दाब जाव बापेर मन धाप जाव. जाव. वाह, वाह, वाह. बाप दिबाटी खायर छनी तो खणकीच खाव पण मग पेट भरा जाव समाधान आजी समाधान जाव वाह भाई वाह नानकी मोर वेरी समगावे वेरी उमरा वेरा सेरी सोला वारा सेरी सेरी पोवारा घरे माता मकी दिए समगावे पानी वेला दिदाना दूध गाडी समगावे ए बस बणे माई यारी तार मारी समगावे पोवार घरे माई अवतार आली दे समगावे
બનાવે ગોસે મારા બધાના ચાલે વાહ 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 એ મારો સુગારી ન ચોરી ભલાયો એ સમગાવે રાધી રે ધારે દા પાલે પાલે બાઈ યારી તારી મારી એ સમગાવે રાધી રે ધારે દા સમકેડી મસ્ત મોટી વેગી વેગી. 16 વર્ષેની વેગી વાહ, વાહ. જેના શા ભાઈ કો બધું નાખે આવની. અરે બધું બધું કઈ બાપુ કો લાગો હા હા ભિયા કનાય કોની કોવન આવની ઓન બાપુ જ કર ક બધું નાખે લાગો કઈ વાત છે હા અરે ઉમરી ગડેન જો જો અને બોય પૂરી કલા મજૂર બોલા તણીલા વાહ, વાહ. કશે ને હા. અરે આંગત કલા કો છડી રારો તન વાહ. 3755 ગૌધન છે છે. એમ કરાવે જાય વાહ, વાહ. ગૌધન ને વેલાવીએ વીએ. ಎಂದ್ರು વેલા દેખે જાવ કોની વાહ ભાઈ વાહ. ಎಂದ್ರು આત્મા તું કાય કલાગો दुखाए गोविंदराव पवार रेवाड़ो धानोरा ये हमारे समकेट विचारे बदल ये डोकरिया रो बेटा इंद्र समझ भरतार कोणी हाँ सॉरी ये डोकरी रो भरतार और ये डोकरी आत्मा सुख शांति मलन पुनर्स येच पवार घरे में आवळ गोळी में वरो पूर्ण से एक जन्म वकरतानी 51 रुपया पर भेट धन्यवाद बदुना कायो वाह. तानेम तुकारी मारो मारो. अन तुकारी मैसा सारी बाई पोरी वाह, जमाई. थोड़ा केन जारी वाह 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 वदन समकेडी केन लगी कही रहो ए बा હા, હા. सारी तानेर बाई पोरी कलागो थोड़ा केन कलागो जारी छे जारी छ आज मैं भी जाऊं છું वारे भाई वाह जनाब बाप तुकाराम के लागो बेटा हाँ तार का लागो बंगड़ी बरोबर छे नी छेनी माथे का लागो कपड़ा बरोबर छे नी छे नी, छे. तार लता कपड़ा फाटरे ज बेटा बेटा. तू कु जाई छी હા, બની. ए बा એ ई शरीर से लागो जरूर. एकदम नासवी आलो छे जरूर अंगरो आता मट्टी खाव छे हावनी हावनी अन कपड़ा से लागो हाथ तो सवार छे नी छे नी. कतराई के लागो नो कपड़ा फेर एकदम जूनो बेजाव छे वाह तन सजे जो लता कपड़ा लाखो लगा दियो ताम दाम मन सजन भारी शोभा छे हाँ हाँ भजल प्रभु रो नाम नाम. ये कपड़ा की कीमत छे नी बा छेनी रे बा ये कपड़ा आज से सवार जूने बेजाय हाँ फाटे वाળો પણ માર કલાકો મન બોલ રહ્યો છે મેં શાબા ડેરર માં જાઉં છું ધૂણા કેન જાઉં છું મજે જાઉં છું વાહ, વાહ. સારી તાંડેર છોરી નીકળી ગઈ અને સમકેડી માની કોની સમકેડી લાર લાર નીકળી 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 જાતે સાથ હા, હા. જાઉં છું રે ડેરર માઈ એ ધૂણા ના ગાના હોડો આવું છું રે જાઉં છું રે 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 ભાઈયા એ ધૂણા ના ગાના હોડો આવો રે રા વાહ ભાઈ વાહ એ સારી તારેરી બાઈ બોરી જારી જા મારી સમગા દે બાપે ના ઘેરી જા એ મારી માથા રોરી રે 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 ભાઈયા એ ધૂણા ના ગાના હોડો આવું છું રે જાઉં છું રે 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 ભાઈયા વાદોરી એ ધૂણા ના ગાના હોડો આવો છું રે રા ई समकेडी कहानी बोले कारण एक वाह घर हाँ पवारे रो वाह वाह डोकरी हाँ पवारे र और ही डोकरी की होत हवनी और करतानी वर गीत बोलच की यारी तारकन हमारे एक डोकरी आई छे आई छे. और आत्मा ने शांति મળે देश મળે દેશ. करतानी तार नाम मेरू गुजर छे वाह 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 सत्यनारायण छे हाँ हाँ गन्नू पवार अरे अरे लिखो नी हाँ अरे ली ये हमारे साहब सामुथी चलिए शेप्रिया ये 21 रुपया सफर पर धन्यवाद सत्यनारायण छे छा और वो जरा अपना भागवत गीता वाच्या तो जमे कई जमेनी नहीं महाराज हाँ सत्यनारायण छे सत्यनारायण पोथी ज वाचूं लागी भावनी श्यामारो होम छे हाँ हाँ અને વત ગજાનંદ મહારાજ યાર હોમ હોમે મે નામ લેર જે મે કઈ कशन जमिये હા જોઈ ઘરેણો છે પવારે રો वाह કરતાની સમકેડી વિચાર માટે ગરજ પડી છે હાવની, હાવની. અંતે મેં સકજ માલમ છે વિચાર વરો हाँ हाँ પણ વરમાઈથી જો પાસ પદવી કમાઈ વાહ. ઈ કેરી માલમ છે દી भावनी मैं भी केर कदी कदी दी फोटो काढून लावू છું હા. અને સમાજને વેડ દઉં છું भावनी કઈ માર થોડી પેટે માત્ર જ કરતા હા, છે નહીં ને, હું છે. વિદ્વાન મન કેન વિચારું છું वाह 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 આપણે કને વિચાર કોની સમજણું હા. લાનપણ દેગા દેવા हाँ हाँ અને મૂંગી साखरे चार સાકરે ચારવા વાહ, વાહ. આપણે પેક્ષા દેવદાસ મહારાજ મોટો છે છે, તો છે. ફૂકું પડી છે हाँ हाँ विचार આપણે જો વાત માલમ છે ની વાહ, વાહ. અને હાથ જોડીને વિચાર લઈ છે વિચારી છે. આપણે પેક્ષા પ્રકાશ મહારાજ મોટો છે મોટો છે. ઓર નવળ કર લઈ છે हाँ जरूर વાત માલમ છે ની હા, હા. वो વાત કન कर લઈ છે जरूर तो वो मन क्या फरो फरो છે एकदम वाह भाई वाह वाह समक्याडी धुणा के निकळगी निकळी, निकळी. बाई पोरी चक नाकरी वाह, वाह, आणि वाह. शिया समक्याडी शेवटे नंबर लागो 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 आणि ओल्डान हात लगाई लगाई रहो ओल्डान हात लगाई समक्याडी हाँ हाँ पण हात लगा रांग वाह. शिवाबान ध्यान किती किती दत्त करून ध्यान किती किती आणि वरे कुल शामीन ध्यान करतानी वाह, वाह. याडियानी बापेन ध्यान करतानी जरूर. आणि ओल्डान हात लगाई ओल्डान हात लगाइया गाऊ गाऊ सामगी तारी गीता बदी तारो दे तयारी किती बागोदी तारी धेरणी बोली करू तथा देवेन दोरी ना तयारी ओठो वागी ती गोर भाती बाबा लगी अरी सोदिरी
स्वच्छता मेली वाह, वाह. आहे के पर तरी विश्वास मेली आहे मेली आणि समक्याली ओल्डार हात लगाई वाह, तो वाह. सवा हात ओल्डा हात हा जुया वाह, वाह. आपण जर केरी कामेन जाती बिया शबास तो आघाडी दातराना हात धोकीच्या दा धोकीची आहे ए दातरा बापू हे दाखला बापू ए शेवा भाया शेवा भाया. ए समक्यारी याडी. मन निंदाळ काढरी छु काढरी छु. मार निंदाळे बैमानी मत वेदे वेदेश एमा यज्ञ मत आहे देश ए माई विघ्न मत आहे दे आहे देश जो याडी धोकन काम करती भी है करती भी है. वो याडी छाटन निंदाळ करच करच डबल वर निंदाळ हात 15 जण आहेच नाही आहे नि मीना पण बरो जे काही याडी धोक्यानी हा बैमानी ती कुकाई आजच करतोळच थोड तोळली दी हा. पोपर धूळ टाकताच ढाकदच आणि एखादी काही बाई काडेवाळ बी हात मस्त हा. आणि काही अंग चली गी हा. एक बाई कटाळणी रस हा म्हणी काम कर कटाळ हम्म वटाण काकरा मारतस मारदस अंगेरीन मगली आरामशीर खाळली सवार मुलीची आणि आपल्याला हा हानु जर करती हुई हो या या. और आते हम लक्ष्मी रेनी लक्ष्मी रेनिया सासू ससुर जर सेवा करे रे बिया वाह वाह तो मने क्या सुट्टी कंदी सेवा करी छे करी छे ससुरे बाप मानी छे वाह. आणि सासू न याडी याडी जाली छे जरूर जरूर अरे स्वतः